Nana Video. Nana Video. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I need you aseda enka otwedi amponyankopon ne obosoro boss ase. Nia onyunu mi na onyunu ono na aseda nka ne din ene de due. Meda onyankopon ase bebre ma okra na meda onyankopon ase bebre ma me nso me kra. Say na de due onyankopon de ene a chen say da so kokra. Na emra ekoda ye ono onyankopon honhom ne netumi kura ye mu na emra ye soro ye so ne basa ekura ye mu ene nyam so padwumadie ene ye de ba idoni mu se de ye ne da no ye ba be wura trosum no ya penokre ehun na ba bibia wa mesese wo ba kika ho na wabre wakomase na wafa o trosum na ene me no mienu ewura trosum no mu nyankopon kokon adie ne mu kan dada say ne de due o de nsem bi be ma me no mienu ama ya chafa na ebe boare no ya brabom enti ba bibia wa mesese wo ba kika ho na wabre waso asiama ene nkomoyi bise nkomoyi nkomo a ebe boa bebre medamasi bebre se moba ahomaye so ne ye ba betu sa nkomoyi Mr. Osberger nyankopon enka ho mia medofo meyire ama ene adofo amwoso nyina onyankopon enka mo brother Apia Richard munyina onyankopon ehyiamo wo ye nyamso padwumadie ye ne kwasi ada biara ye wura trosem no pa no kure hu na ne da yakoma so a yepese yekom ene ahantan pride obia dwe honhom eti ne mu me kire akoma mu dwe eye honhom bia enam kwan hodo bebre so na ye adwuma ti asemi ye pa ade a friend say ahantan e ba wo so a so onyankopon honhom na onyankopon asem ti mu a edin so obehu ne su fi say ahantan na makwa hodo bebre so na ye adwuma ti asemi ye pa ahantan na makwa hodo bebre akwa hodo bebre so wakoma huhua so onyankopon kan wa there is no way I will so akoma ma ne ho so da because on am kwa hodo bebre so boni biara onipa ye na hantan di kan ti asem ye pa se asehwe be hyase onipa brebo ma hyase fi hantan emre onipa koma amema ne ho so ti asem ye pa emre onipa hu ne ho se obro so ama na oche so ama ti asem ye pa say kan Ezekiel 28 verse 17 trosem no kan sem bi ho o se wa hu ofenti wakoma hukuri wapepa o shen wapepa o nyansa na mato afriso atufam mede wato ahemfo anim so won hyew Satan afiase no so ko kan Ezekiel 28:17 o kan ko fama o betin sam na se ye ti asem ne ye pa onyankopon po Satan sonko okwan sonko so Satan ho ofe ne ni tumi ni nyansa nti na koma hukuri ti asem ne ye pa o onyankopon po ntam na oti na ohye nioma atwa ne ho hia afa hantan hyase se ewiano afa na ni pa no so no na nya hantan su kwa na ti ne mu afa na atro abeka ho afa na nada abeka ho ti asem ne yo afa boni ahodo nyina hyase se ba ne so nti trosem ne se obere ma hyase ahyase ne se na koma hyase me ma ne so womre oni pa hyase me ma ne so womre na koma hyase wu ti asem ne ye pa na trosem na be boy ama ya tinsem bia se me na me pese de trosem na be kasa na me nkasa bebre enti anytime bia wo hwe dwuma die so a program bia e be bia na se teaching bia e be bia no yen hwe quotation na nguo kra no 10 9 15 12 because the person trosem no kasa mo kire chen se e die nyansa ne ne ya enim betu krofofo ti asem ne ye pa
ɔse Satan ho ofenti na koma huhui na fe ni nyansa onyankopɔn de ma no hyase so opipa ni nyansa no na fe ni nimdie nyina hyase se firi hɔ na ne hyɛn a ɔhyɛn no hyase se firi hɔ hwɛ sɛ wobɛyɛ onyankopɔn ba ne di adanse sɛ woyɛ onyankopɔn ba ɛyɛ ahyɛnsodeɛ hyase ahyɛnsodeɛ no ɛne nsroma wo hyɛn sɛ nsroma emra hantan be fawo abone be hyase sɛ ba wa kwan mu pɛ afi wo hyase ahwere wo hyɛn no wo han no hyase kɔ ebe kwa akɔpem sa afi wo beduru esum mu afi wo be esum ba wo nyo han ba bio ti asem ne ye pa nti emra hantan hyase wia Satan hu sɛ bone ene ba na akwan kɔpem sa afi bone no be fa no hwie ti asem ne ye pa sana ena ye ni petie fi so onyankopɔn to Satan no twonsem sɛ ɔse me de wato ahemfonim mato afi so me de wato ahemfonim so ɔnhwɛ wo sabre na ahemfoni akandifo asase so na ye ni prime minister ye ni president ye ni minister ye o ministers but ministers ni nyai under king ti asem ni ye pa nti so ka ahemfo gyina wo akandifo ti asem ni ye pa enti wo hwɛ yasase a eti so sesie ya wona hantan via won pa ya kandifo ti asem ni yo wona hantan ho via won pa titu ya kandifo and including pastors asofo ti asem ni ye pa because onyankopon say wato Satan free na bonten odene beto asase so network kandifo nim se won hwe no na onyankopɔn fana meto sa kandifo hwe no ne yensua no na mom yensua no ne mfa tue hofo na so na kandifo hwe Satan sua no fa na akwan de na akwan nante ahantan tio wo mre woni panya bibi kakra bia kura ne sem na na kuma hyase ehuhuru afi wo sa papa mu nyi mu hyase ebem ene ti asafo mu no wo kwa sondem a empapemu enyimu wa asafu nyina won hwe ne wo kwaye sa adwuma no da e ahantan tio so akoma hyase uhuru pe na fa hwe wo class obi anya wo class bi tio we nya me class wait to say and I wait to say onipa de sani enyanko ba nyinsen ho awo na bosome nkon kimihwa mu atwe ne sen otia sonda ma nini abetra ne nchen no nini ano betra ne nchen no mfata se ko betra ne nchen wo mura otuo na ne bofu ne tim afa osudie na betra me nchen na odwen wo ne tim ahanta na ko awugu asofo no bi o ha oba wo hwe ne nante akura keka odi ba utu se nipa we na koma awugu ahanta fa no ahanta ye dwo wo ntem enkanka ya hemfo ministers tio obi a wako school akopo degree na kura na huhuru na koma enkanka yen na before enkanka yen abi before ahanta honhom di akotiri wo yemu yie papa ahanta honhom na ma minister ya diska man say gina fa ko adwuma no no kwa akofa ska no adi ahanta sunu bi no because omubia tiensam ni yepa so ene ye kasafa hantan ho Jesus Christ e kan yoma bebre fa hantan ho se ye Luke 18:14 o se obiara obrane ho ase no o ma ne so no obiara obrane ho o ma ne ho so no obrane ase ye ko Matthew 23:12 o se obiara obrane ho ase no o ma ne so no obiara o ma ne ho so no obrane ase sa na ye ko Luke 14:11 o se obiara o ma ne ho so no obrane ase no obiara obrane o so obiara o ma ne ho so no obrane ase no obiara obrane ho ase no o ma ne so Jesus can't answer me in prayer. Who do we pray? Because I said, Jesus can't answer no. Tio, okana kwa who do we pray so? Na ni o man who so no. When I go for pregnancy, na ni o brain who ase no. O man so because you assume you know ye adwuma oni pemu. Ti asem ye pass esumba ahanta di nanim kan. Sa na se han pa ahobrase di nanim kan.
na ne otena ho brasem chese han di nanim sa nipa onyankopon hira koma no na obibiara han tenti nanim chese sa nipa no tesumo sa nipa ne abomination mo onyankopon oya chiwade onyankopon nim emfa wo so oya pastor emfa wo so oya odifo emfa wo so oya ohene emfa wo so oya president emfa wo so hu ofetan achi tio emfa wo so nyonyame abo yie fi so onyankopon abia onyankopon bo Satan yie kura achi Nyankopon bo Satan yo boniye ti asem ye pa oboniye akasa na so wi akire no ahantan bia homa so nti ahina owie osema to afiri so me do beto asase so me do to ahemfonim so onhwew ti asem ye pa na ne ya asem e dikan ai de be se dwumadi ase no ye kokan afiri Yakub James ye kan James 4:5 James 4:5 say ukra pen any book anu asase quotation bi e no asase etwo nyame wadum na onya kwanya na wankasa asase ewrem ye kan James 4:5 osi ananse mususu se tro no kasakwa se otwe honhom a etie mu no huninku nanso o ma na adum bebre mom enti na watro se onyankopon si hantan for kwan na odum ahobrasefo enti mu fam ho nse onyankopon ase munsi obronsam kwan na obeda na efi mu nchen mu me onyankopon na obeba mu mu hohoro mu nsa mu niponefo mu ntew makoma mu mu ose mu ntew makoma mu mu niponefo na mu ntew makoma mu mu adine ayentanta mu ne bobo mu reho mu nsu na mu sewe nanu mo reho na mo nije nanu mo nato mu mre mu ho ase wa awurade anim na obema mo so tio mu mre mu ho ase na obema mo so brother Frank Aduma brother Phil onyankopon enya mo kese ti asem ni yo ose anamo de se tro no kasakwa mususu se tro se no kasakwa tio asem pere free nyankopon huhumu aba no etra homa bibi tro se kasangu kwa na ose wonyankopon twene huhum a etie mu no ninku ti asem ni yepa na te so pere wonyankopon huhum tini mu nunko twe wone ho na hina no na nyankopon huhum tawo mu wona ho brase huhum afa wono mu wona wonante paye kwan so ti asem ne yepa wona dwane ahoma so entimi mfa won na mu ma ho brase afa wono mu safo no wona nyankopon huhum ti wono na trosa no se nyankopon twene huhum na hu ninku because ne huhum pefi nti wona ne huhum ti wo mu ne yankrofo nyankopon twe won hu ninku dane dan nara na safo no akasa so no nkontwene chi no onyankopon ma na dum ti o ma na dum ne nsire bebre ma safo no ti o enti na watwe o se osi ahantan for kwan na odum ahobrasefo ti o aha no beche wona ne honhom ti o no wona ne nsire wo ho ma won ye wona obre won ho ase nti o se onyankopon si ahantan for kwan na odum ahobrasefo ti asem ne yepa nti obiero adwe honhom fa obiara no uni onyankopon ne biem obia wakoma mema ne ho so bia obia wakoma sase ehugu bia no uni onyankopon ne biem wachiwa frinanim waya chiwa de onanim because I boni a Satan sase ye a onyankopon to ne twene sa boni na no sase ewura mu no ti asem ne yepa nemu wona wo pre won ho ase wona wo pre won ho ase wa akoma mu na odwo no ose wonu nyankopon hia wo ma won onyankopon hia won na odompo won na otwe won hu ninku no bon ho ban tio enti mumre mu ho ase nse onyankopon ase mumre onyankopon wo mra oban mu mumre wo mra oban mu ti asem yo onyankopon me ahantani
sa hantan to mu a sa ahoma so ba so a onyankopon twe ne ho firi ho ne mo wona wo twa kuma ne nkofo onyankopon ben won so onyankopon ben wo sa twa sa wo makwan mo no onyankopon be take control wa prebom se ne obetime mo wadi hantan so kunim because we pe bia o tia asase so bia hantan do so unya na wa hye no kwa obu na bonfia ne hantan ho tio oni poda sane enyi nsan no sane enyi nsan wo awo no sane ewo ti asem yo yanwuno no sane yanwuno so hu no bu na bonfia e ya hantan ho na so he dali de nyina asondam ye babia ye yampani for kwa de entanka because one dey kan hu Satan tio o so wa to Satan ba beto ahemfuanim atichi wonim so won hwɛ tio sanko foi kasa firi won boso timi do won sesi won bo sanko foi timi kasa asase ya media oba e fere na asase wura tio David mo preso ne fere won asase wura batene ahemfunu bi wo emu a ye fere won asase wura oba asase hantan je amma tio amma fe ya amma ya asofuru bi ho a so okasa ai se tumi ne kwa no de ye aduma no onu kwa na de de no bia afam nyankopon tio ye tie ni monyama ye ho chewo nyankopon ni onyam ahantan je ekuyen ti asem ne ba ne mo na nyankopon honhom fa won honhom no bre won ase honhom no dudu won tio honhom no dudu won masafo enya honhom mo awbrase anya ni so keke ahbrase ye de kia kyerem dada wadwuma di yaso ye wa ahbrase mo ahodo mienu ye wa krama ahbrase wona wode ahbrase shadow ahbrase sunsun kata won anim uhu ahbrase won ho nanso pateku na tini mu ni mu ankasa de pateku etiti aso ka wa ni ye pa ofe what you say onyankopon si hantan for kwan na odombo ahobrasefo ye ntuto American ko Psalms David kan se me chai e o Psalms ye ko ti asma David kan wa say ye kan Psalm 31 verse 20 23 verse 23 ti o say muno ewrade mu amoye na hotelfo ewrade hwe wona odi no kura nyina so na otua dia odi hantan sam no kama na proso mu nsam hode na mu nsim bo mu amotwan ewrade nyina ti asane yo muno ewrade mu amoye na hotelfo na ewrade hwe wona wonam no kura nyina so na wotie wona wodi hantan sam no kama na proso munsi mubo na mo sam hodi mo amotwe wonyankopon ti asem yo asase e ti so ne mame so woni nyankopon mo hoden Kristo ma ye tumi bi tumi na ode ma won se nye honhom na mo makokoduro honhom eti nyina so nya kokoduro e de kasa o ana e de popra na mo makokoduro e de sia hantan kwan me say operima hwiase ne se na koma hwiase me ma no so Bible no be kasa kire ne ti asem ne yepa so moment a hantan be hwiase say ba so no why you weak na mum se we din wonyame mu na wakoma ye din afi otimi di hantan so because hantan ye honhoma no we din onu le hwiase wi a Satan ansa na bone ahodo nyina ba hantan tio it is a hunter to me. There is no way about it. You so that it is some more come as a monsimable. No one some holding one camera be a name of come and time or come out whom I saw Akuma. So when you're doing when young couple was so good on young couple Benatia, Mamma, you're day, what can be so a hunter the way you man. A hunter who would do a brew. Young yes, Susan, Obia or Namwa. Just a hunter not drawn home out in them years and no. A hunter and a quite who do be praise you, man.
So se Nyankopɔn kronkron yi wontan enkasa nkyerɛwa ahantan ho mfawa wo sa fawda ti asɛm ne yepa enti o se wona odi ahantan sam no Onyankopɔn tue won kama no buso ne mo wona wonante no kraso no awurade ne won so awurade hyira won ti asɛm ne yepa yentutu mrika ye kan bibi o Psalm so ye kan Psalm 101 and I'm impressed about your asem no so be Psalm 101 na yentie bibi o hanso ye kan verse 5 to 6 I say dia o hunta twe no yonko no ono na metwa no ahantan ani ne akoma a ehruan me rempene no mani wo asase so anokwafo nyina so se o metra me ho dia onam peye kwan so no ono na o meso me tio o se mani wo asase so anokwafo nyina so na wona wonante peye mu no wona mafra won se omra meso me odofoti asem ne yepa so won se nye obiara o kwa so dem na koso Onyankopɔn tio enye na yepomu ju dudu wura na ye kono ene yekoso Nyankopɔn ye mu dudu na ye ntakrahu odi afie nye ye ti asem ne yepa na mu wona Onyankopɔn afre wona hantan no woni chefa biara sa fo no Nyankopɔn se mumra me samechen na mumra me somme enti emra Jesus Christ na suafo no nam no na suafo no doso edu pempenso bi no suafo no mutiche dodo na twiri Jesus bisa wona aka nse tumi no se na mo yeden mo nua no mo ko mo nko bi na emra suafo no pie Jesus se we na kire se maja na de mo mama so obi Nyankopɔn frɛ obi ama ne doba no a there is no way odofo asema me no kan nei senyo Nyankopɔn no na ato nsa for there is no way between tie nsemi ebebo ebesa na sesem bia ma na unso Onyankopɔn no afrɛ se brama betie ma asem a ono Nyankopɔn na afrɛ ofrɛ no asiesie akoma ma asem no dada ti asem ni yepa enti o se wona wonam peye kwan so wona mafrɛ won se omra mesome nemom ahantan tio ahantan o se ahantan ani ni akoma ehruan me rempene no obi na akoma me ma ne ho so ti asem ni yo me se sa esu no o pa mu pa bibifo mu etie mu pa etiemu kwa wodo bebre so jese dibia kakra bia obenya no wa honhon bibi kakra bia beto ne nsem no wa honhon wo no na se ni ne ho a bre Nyankopɔn na dom pagya ne si ba bi kakra bi pe oba bo so no pagya na bati wo be konkra na oni hwe ti asem ne yo hantai kuno because o tuna ni hwe ne ho a afi otimo so woni a obedie obi anya hwema no ti asem ne yepa ge ahantan kunu because of the big clan nsa so munti tio Onyankopɔn dia hofani nyansa ma Satan ni Satan tuna ni hwa hofani nyansa afi na koma sase wukuyi eno ka Ezekiel 23 verse 17 no tio Ezekiel 28 verse 17 wase na ho ofenti na koma hurue saa ne mu bebre Onyankopɔn de nyoma kakra bi hye yensem e kan ne sabo se na koma hyase huru onu sam pempen so no ntesa batenne wasesa okasa de ne sesi ne bo o sani ne so ya ne amede be yew onu ne odi be ye ni nua because o tumi chen ti asem ne yepa etuate de okawa o se ahantan ani wona odi ahantan kata wona nim ye adwuma anim akoma me ma ne ho so sa akoma na me rempene no ti asem ne yepa na fe ntomri kan ko sam ye ko ha ye ko
Yenko Mebusam 16. Yentie bibi o Mebusam 16 verse 5. Mebusam 16 verse 5. Osi dewa osi. Obiara o ya kuma mu dweno. Yo Nyankopon achiwade. Tio obiara o ya kuma mu dweno. Ye awurade achiwade. Ampara ne wori ye ne tototo da. Tio odi adoye kata. Osi odi adoye no nokura kata mu so. Na odi awurade suoka kwati bone. So nipa kwan so awurade ni a Oma na tanfo mponi ne ntamba asundie. Tio. Enti Peter said mo fomu de mo ne nipa nyina ntena so wasundie. Mo ahotewfo. Because obi ahobrase honhom tini ho. Obi Nyankopon honhom ne nenam. Obi Nyankopon honhom afa no. Ahobrase tini ho. Esansa ahobrase tini mo nti ohwehwa asundie. Sa nipa mpa okon. Onko Nti Jesus Christ was obiara rentine ne wa bonten so na demre abuka no remum na kane atoma ba epurisi tutututu ori no ti asem ne yepanti wona asansu na betra wo mo eye nkrofo a ojo na opro no wase wa komam opona suma obeda ne fama udin tokwa be baba to no wonko tio nti o sen tokwa ba ntokwa ntuni nyina. There is no way I will quit your bonko siwa. A bit me so. I just out in Samaguso. Chobaco Fonko. Nemo one Yankopon tune now to pro on Waswak Manono, Sanko Fuenko. A two time said dang, Unyanan and Koda, because who did not tell Chanan Poa, come and wasam, Bono, who have found Wako. While we do, baby, one of a sandwich. Ti asemi ye pawo sankofo ye nkofo a ye mfa bone ntua bone ka sankofo ye nkofo a on feed ya obi aye na odi ya adwuma ne mo hwani Onyankopon aye ne ne Onyankopon ka na odi ya adwuma ahobrase honhom no ne mo wona hantan fa won ye nkofo a won hwene mu pon won tio umi wa no kran kasa no no asase no obeko asem na wokan no ko onyanti ase hu nkyerkyeremu ohom na wahase abu asem no dada ti asem no yo because wo ye nahi o pawo no ai bibi dada na wo bie wa no na mo na Nyankopon honhom ti won mu no wa hobrase honhom no sanfo isu nko ene won na Satan honhom afa won su nko sansu mi no ni ahobrase ni ahantan eho asem na ye kan na da bie entitie wo se obiara a oya kuma mu dwe no ye awurade achiwade obi o ye dwe e wa kuma mu ya abomination tio Nyankopon pene ma hwe Nyankopon to na twene nti asofo no bebree na me ani so kwa wo ye nkrofo Nyankopon disconnect on good wo hira nkase kofo Nyankopon disconnect nti osofo na do ho to ne so no wo ye dwe wo ye disconnect no ahantanti wo ye chiwade wo Nyankopon nim enya asofo nko a church members be bro wo Nyankopon wo disconnecting Christians be bro Nyankopon wo disconnecting nipa be plenty asase so Nyankopon disconnecting because of ahantan because sooner the man Nyankopon disconnected Satan no pure obefa sa kwan so na me be you say you yi Satan obeto atene wait in here man na ni da na fe here man say bata trosem na e kan Nyankopon asem no awia na dwa brilliant pinara say ne betumi aboen ama Nyankopon ho brase ho afayen na mo wiase hantan ni dwa enfayen tio we trosem na kan o say obiara wo ye dwe wa koma mu ye Onyankopon chiwade obiara wo ye dwe wa koma mu mema ne ho so
Empanifo kase bia e kan se fam panim obi ohwehwe ni pani onyam dani de nyina na ngo pese ono nko a ye poni dimpa so ono nko na ye dwe honhom no ahoma so enti na mekasa ahoma so su no enti poni nyina kan poni pio di pa be na ahoma so di kan ti asem ne ye pa dwe honhom di kan se dwe honhom ba pe na fa bie kwa ma boni enti obiara o ma dwe honhom fa no be ye onyankopon chiwade because I depend papa kwan na obi kwan ma boni tuni nyankopon di twaka bia bio ti asem ne ye pa na yensan ko yanim yenko Proverbs emebu semwa ye kan 16 ye kan Proverbs 16 ye kan 16 verse 18 16:18 tieni okao how say wase ahantan di wo say yeni na dwehum ti asehwe kan ayese ono ahobrasefo benya ahobrase honhom se one ahokyerefo benya asade dia odine asem so no hu papa inshare dia odine hoto awurade so ofe akoma mu nyansafo ihurumofo na no dede manim die do nim die yankon so tene ma dia owo na ojimifo so tene na jimisam onyansafo akoma chana no nim die na emanim die do mananum nsem a eyede ye awochem okra dokodoko die ni nompe akwanwusane okwan bi ho a etine woni pa ni so nanso na wieye eyo wu akwan odofo ti asem ni ye pa ose ahantan ti wo seye ni mu kane tio ahantan ti wo seye ni mu kane so oni pa be kon seye mu a ahantan na di nanim tio ahantan na titi oni pa fu koponi mu emre wa kuma be sa sise hubru pe afa direction du koponi mu na fa bie poni kwan ma wa brabom nti afa poni hodo nyina nya kwan ba emre se tanti nyankopon bom no na ne hoti na karo bi wen no nyankopon bofo bo ne ho ban Bible friends and so much sinful. Ti asem yo. Esu di kan fan first. Aya hand time. A hand time fan on afa nada atro ne ne kan hu nyina sa se to so. Afa se ta be gina ho. No sa se so on pom jacket ase nyankopon trewa. Obe pom ne fe amu sam parata atawe nyankopon dia. Na wa dinadi because hanten bio kwan amanata atwo abeto so enti ti o se ahanten di o se ye no kane wo mre oni pe kwas o se ye mu no esu edi na nim kan de ko se ye mu ne ahantan na ti no kato aso e o se na dwehun ti asehwe nim ti o dwehun ti asehwe nim obi o dwehun obi ohun so e too much we are say obi o chen obi a we nyame class we na we to say no obo na hene o ti nyame asem pe no obo na hene o ka papa trena no obo na hene ti na trosem se do ba kwasiafo ahanta hu tra obi mu a na dan no kwasia sani pa yentunifo o ya de enyo ka trena no go fu no obo na hene because the sooner via no a people ne kwama omu ade bio we obeka kana bia chero obeka fo chero onke entimitirias ya dia misuo pa woni pa ho esuo misuo ni pa wonya okorofo enyo wudifo enyo obi abato bia dwa hu ntinu se me hu dwa hu wo ho a mitumi ka se ponko dwa ne firo ho because dwa hu di poni na kan obi dwa hu ntinu se wo diti na nima obeku te obejo wa firi asike obi dwa hu ntinu
because who na ti mu no ebieto ma boni so biara sa ni pa ti mi ye boni bia obi adwe hu ti mu obi o ye dwe o ye boni a won ke o obi o ye dwe o ye boni a wo hu enti na sofo na tu nro no hu wona esu odi hu pa e dwe osofo bia won firi nyankopɔ bia sa pese hu na hwenisu ni ye pa enhwe ntoma na wapam afira no enhwe ahombrasie shadow na odi akata ne ho no to boss na hwe ni ye pa na hwe nyoma firi ni mu ba no na hwe so be hu ahombrasie su woni mu ana obe hu ahantan dwe woni mu ti asem ni ye pa sa na hemfo ministers, president, MPs, prime ministers. One kaka a hantai and go free to be a cinema kind. Tio, a hantai against your friend and coupons walk around your talking. Tio, I fed the second 14 years, and Busse. Young couple said on Peso Bano Babe worry, but yet, yes, here, McQueen, I'm not happy. On pound on my room. Tio, Nyankopon pan your penonye. We are doing it because a hand time. Halfway kuma buhu. Nyankopon sama tu set abetu bi ase ahemfoni se on hwe no. Sanya me kana sase no. When Nyankopon fa set amase ye hwe no sua no. Na mom se ye hwe no mfa modin. Na kemfa tie ho fontie ho fra hand time. So bibiara obe ya hand time na obe dwe no. When Nyame beto atwene se ne wa tu set atwene no. Na so ne suru ne didi agro. Asondem ni sunu ya de tonyo ye bompai ko nyanko Satan su ahantan e ne de bompai bibia na Christopher ye ya de ahantan na di kan ti asam ne yo o Christo di nan tie kwa won nan tie kwa no twa hu ahantan o Christo ni ahantan fam e kunu nanso hu ti no se kwan bi ho a atini wodi pa ni su nanso na wie ye no na yo wo sase wo kama hantan do the Bible no ye tio nti sa hantan fawa uhu hantan su na wo do bebre e fawa uhu no da na fe do na boni akwa ho do bebre so unya unia ho asam na wo ka no poto wo kan sai no so onya nipa because wakoma huhu uhu sa wo ye chen hantan no but oni pe hu Mrs. Yatu was a chosen more, chosen better hunting su mako. The mammy said, be flower. One won't intend no gonna feel home because of pure hunt time and not get home till moon or you can go put you again. On your men penny moon. Tia 7 years pa. Now for young call Isaiah. Tio. Ezekiel 28 verse 17. Yankan about your cansem I war. Na yenti Isaiah. Isaiah no kan ho sem Isaiah 14 verse 12. Isaiah 14 verse 12. Yenti asem kan wa. Ebe me hu okwan Satan fa so. Tie Osi Eye denti na ufiri so hia se on so ma sefo ade chieba ye twaso akọ Tie asem ni yo eye den na ufiri so hia se Eye den na ufiri so hia se so ma sefo ade chieba won se ten dia na ye de frem so ma sefo and one on Yankopon to say Abraham Bob. Tieni o to Yankopon tadi anwea no tie. Ene so ma ye phantom pa no tie ya dia ne ho ye di o Yankopon. Ya dia ne ma bebre ya de to abandenden. O se ma sefam do tie e dia to tie ama puni asase. Ti o no Yankopon de no tie to we hye mfuturo. Shepo ho di na ebo na du ba bia nwa ope na to ne boss. Sai no di Abraham ko gina o tie ne nsoma entitie ne ye pa Nyankopon ye Satan se nsoma shrefo a o hye
saa na won free Abraham asin na watie saa fo nyina ye nsoma hyɛn fo twase hyɛn fi sɛ han bia pua man se betra han no mu a sɛ ne han no hyɛn no saa ne hyɛn saa na Satan tie nanso han titi o han titi ye ko Ezekiel 28 verse 17 or say wa ho ofenti wa kuma huruye wa sɛ wo hyɛn ti o wa sɛ wo hyɛn na wa pepa wo nyansa wa sɛ wo nyansa na mato afiri so do wato fam me do to ahemfo anim sɛ wɔn hyɛ wo tio me repeat as no be 4 times ko sa no ni asɛm ni nyina na tie ne o ka wa o tie o si o no so ma hyɛnfo ti asɛm ni pa o si ayɛ na ofiri so hwe aseɛ o nso ma hyɛnfo ade kyeba wɔtwe wɔ firi so ahwefam bu a wopre amanneman aseɛ na wo de wo ka no wakoma mu sɛ ɔsoro na mɛforo makɔ onyankopɔn nsoma no atifin onyankopɔn nsoma no atifin ɛna mɛma mahengua som asie atifin fam asase tifin ano no ho atɔn mɛforo makɔ murunkum sonsomia na mayɛ me ho sɛ ɔsorosoro ni no tio na mayɛ me ho sɛ ɔsorosoro ni no ahantan bɛfa no ahantan wia no ahantan kana hyɛ bɔne mu te afei wɔhyɛ ase susue bɔne afei wɔdwene busudwene hwɛ wɔmmerɛ ahantan afa yɛn ɛna ma afei yɛhyɛ ase adwene musuo wɔ yɛn kata so nti before sɛ wo nsɔ na musuo di w'anim because mmerɛ wokɔdaeɛ no de ahantan honhom twɛ honhom na ɛkɔdaeɛ upu nua bia bofia wo adin osusue bɔne bi fa wo nua ho wɔ kwan bi so nti wakoma huhu wakoma mane ho so obi ato fa wo tie ti twon sɛ meka bi o se obi abra dwa honhom fa no no o kyerɛ futuo tio sɛ dwa honhom tra obi ma yɛntu no fia kasa nkyerɛ no o ka obɛka kyerɛ sɛ na wo die na onim because dwa honhom afa no ne mo na nyankopɔn ho brase tu mu yankrofo a wona so yabie nti o se ka obanyansafo anim na obɛkɔ so adɔ wonyansa mu fi sɛ na so abie sɛ wo kotu ne fo a ti asɛm ne pa sɛ wo sua sɛ wo so sɛ wo ya kwala sɛ wo ya pachi sɛ wo yo ni freni sɛ wo ya dan obɛto ne boss ti wo asma wo kan wo asopam na fe wo firi wo akɔrɔ wa twasɛm na to ahwɛ sɛ ne a wo kan bɛboa na na ti asɛm ne hwɛ di kanfo ne na David mu nyina happen wo ti asɛm ne pa Peter mu nyina fa mu wonye nkofo otie futuo so atwa obi ahobrase wo hunti no sɛ wo kan asɛm na fa wo kɔ na ɔde asɛm no totoɔ na asɛm fa ɛyɛ bɔkɔ wakyerɛ na adwen ɛnyɛ ntɔkwa wakyerɛ na adwen ɛnyɛ bufuo na mu obi ahantan ho hunti no mu yɛnka ne yɛnkyerɛ no yɛnka bɔne nkyerɛ no na so kyi ade ne a ɔno susu sɛ yɛnkoto ne twa sɛsi obi ani asase so ɔno ne yɛpɛ nyansa do kyerɛ obi a ahantan dwa honhom no ti asɛm ne yɛ paa ɛno nti na ma obi te sɛ Donald Trump ɔno ama kwan sɛ generals ɛno mabisa questions wogyere wa wobisa because wo mbisa question a wopɛ ɔtim ɔda mo mpam no mekyerɛ wo dwa honhom no bi ahantan honhom no bi because tumi na ɛde ma na ma na koma huhu wo so kyerɛ obi a na mu ne wo sɛ yɛde na ba sɛ ɔmma yɛ nipa ɛwɔ ɔtɔ mu na mu nyɛ dwe mu ɛnyɛ ɔsɛ mu ɛnyɛ ahantan mu leaders because leaders will be seen 99% because of say nyankopɔn de Satan to n'anim sɛ leaders nhwɛ Satan ti no dodo no afa na fa ne su ɛde yɛ adwuma a wonim sɛ ɔde Satan su na yɛ adwuma but Satan su na fa wɔn twa honhom ahomaso ahantan ɛna eku yɛn tio ne yere kura ɔno ne tifie no dwanti ɔmema no ho so ɔne so
Nikon ni ti fie dwentu amema no so so ahomaso otimi hwe ne church member no obura ni chedwe ahomaso kunu ti asem ni yo sai sui enti enya papa asasi sofo enti enya papa sai sui ena ma no wa breso nipa fiu ene tim kwa adaka no na ahomaso because the man nipa betie Yakobon asem ka no ohuru na koma ompe no kretie Tio on pe no kretie na mo pese obi be ka tell se bra na me ntu yarwe no mawo ade apita anka bi da po anka bi da e no so be ka tell se bra na onu ntu yarwe mawo but Peter say wo yarwe no Yesu Kristo di mu tie ntu nko na hantenti asofo no bi no tim die sesu epo se bra na me osofo no ntu yarwe mawo osofo tu yarwe Nyankopon kuto ne tu yarwe ahantan ya homa so honhom e be de di okwa hodo bebre so kyerɛ ti asɛm ne yie pa na fe kan kɔ yanim tie wase na wodi e woka no wakoma mu sɛ ɔso na mafruma kɔ Onyankopɔn sonsomia atifi ena mema mahingwa so asie because Onyankopɔn ma na hofe Onyankopɔn ma ni nyansa Onyankopɔn bonte note abofo wie no otwene ni hwe no ho a ohun so onya tumi nti twasa fe oyiso tumi no e woni a ode ma no so tio das gehu ho no se bana mfa wo hwi fam a enya woda se geba obi akoma ho a mfa wo tu fam tima enya woda ade sa hwi wose ntuti yo se jehu ti asihwe ni mukane so obi be hwi ase wa brabo mu a ade eti na ni mukan eye jehu ti asem ni ye pa na fe mi e Bible no nkojo ye nkojo obema ba kwa me pene no asem pa jo meni so ne nsem because you see okoto so bi tu ne bafo a futufo e na odi bi asi otim Job afutu e me de enti aso ka wa ye kan Job 22 verse 29 o se se o brewasia eno de no wa homa so ntira efiri se ahobrase fo de obema na diye tio so Onyankopɔn ansia wo a na wa homa so ntira so Onyankopɔn brewasia na wa homa so ntira so Onyankopɔn no wani ni yi a na wa homa so ntira ya mo biero bre no ho ase de Onyankopɔn ni ti ni yi hwɛ Job bre no ho ase ko drum pampanso a na twa se kɔma ne ho so Onyankopɔn no akɔ ni se ba bia dru de twa se Job ma ne ho so so homra no kɔ so bre no ho ase o so do mi be wiase man fa bibia ma mi de te jane bae so wa fa na dia asedan kan wa bre no ho ase adi ko wom tio sano do ne do ba no di Bible kan ho asem wo se ni wom mpo mi na ho ankasa na obre no ho ase so dwantia de ne koma yanka kuku sano obre no ho ase koduye Jonsa bribia ya no do ogama ni aponche e na susue ye nyina hwe mo asu mi no ehu onsu ehu twa hu wa aponche mu pa wo wachi na wa mo no ko ade na to ko wa wo no still no odi akaka bensem no me man ho so but ojan wo ya so no mo no pedin compare rough and Jesus can send you say na me jati mwantene jina mi fa no de ponchene jina benkum o mo mi no de susuye o de dwehu hom ne ahobrase wo na tren o kan ne antiase tio o se wiye mra Nyankopon ebeyi wo na ahobrase wo hom ati o mo jina ni fa no wo na dwehu hom ti wo mo no wo na ko jina benkum no waka che wo na ko jina ni fa ahobrase wo hom ti o mo no se mumra mesen ko fa hini a wasiesie ni ni na wona twa ho ti o mo se ponche no o do na kokuta o jam
asama Job eka wa ha o se so prewasia eno de no wa homa so ntia efri se ohombrasiefo de o mani die obi o pre no ho ase o honhom onyankopon mani ni mu guase ta sa oni pei onyankopon nyan ni de biara da se kasima ama sa ni pei eto ba onyankopon che ni tumi tio sempo wum pa onyankopon se ni tie ni onyam Jesus Christ pray no ho ase akudu ni wo pray no ho ase akopim sa fei ye ni fi asase so ni parfum ye bu but ahobrasienti tio onyankopon mane da so tiase be pemene ni din so che di bia e din bia ni asase so che no ahobrasie ha ebinu mo bako akandifo bi mo bako abedi din but one day men's how very my identity because after na na mahanta kwanso na koi but we don't na mahobrasie kwanso na koi na na mrantie di na china Peter na mahobrasie mu na koi Stephen na mahobrasie mu na koi ba bibiara ye body di na boss afo di o ahobrasie ho o se ahobrasie for die na last quotation your last quotation yen ko kan free preacher yen na me pe abribia se preacher de ko ewie she said Peter na chassie ni ewie de ni si ho ma chassie ni ewie nti abribia na me pese de ni chassie na de me ko ewie yen ti Peter so be kan bibia tre no ha asem bi ho a edie mu akotene papa en kan panifo pani akacho abofra de ya bro ho si cho pani ase ukwa bibrema ena hu sa su ho pa entu ya abofra utumi che wa bin wo ya abofra pani ya de na nya utumi ka because it was so bro ho si che pani ase na pani no me ma no so because your quotation ya eba be kan ye kan ya chemutu tio ye kan ya chemutu ye kan half ye ja half ti asem ne pa ye kan First Peter 5:5 o se sa so na mofra so mfa ho champagne fo ase na mo nyina mfia hobrasie na mo nso mo ho efrise onyankopon si o hantan fo kwan na odoma hobrasie fo enti mo mure mo ho ase onyankopon tu me nsa na se na o ma mo so ebra esemu mo mfa mo dadwen ne mo ha nyina nto ne so efrise odwene mo ho ti asem ni yepa enti wo verse 5 no ye kan first line na me yusu no ne di adwuma mo framro ho ase champagne ase mo framro ho ase champagne ase mpanifo ho brasie ne yenka tio o se ko kan free 1:5:1 e bana Peter na kasa wa o sa se company fo ho asem e na fa obetru mo fra so e no se mo fra mo so mo dwuma ne se esansan panimfo ne di kan fonti mo man panimfo no di kan na mo ne onachi mo mre mo ho ase en hye wona ase mamu mo mo ho so panimfo so na mo nyina both pani ni akwala mo nyina mfiri ahobrasie tio ahanye nkan no problem no ne aha na mo nyina mfiri ahobrasie na mo fa so mo nti so ye pani a wodi me so a etwa se wodi ahobrasie di me so na me nso abofra me dia ahobrasie hye wase ni nyina dia ahobrasie so me ho opani me ma ho so me so because ahoma so mfiri nya me honhum efi bronsa honhum ti asem ne yo ahoma so mfiri nya me honhum efi ahobra efi bronsa honhum so onyankopon sia okoduru se den na rokota sa ahobrasie fa wo sa o sha se wo se wenum shamase ti afa mi di won su gwe akasa won sani amepe na ma control sani amepe o kan bibia me fa yo me bia na e bogos mame
na fe wanka sa do nim de no hanta me ka cho se sa esu na mfiri nyankopon mu e bronsam su a pogre di kanfo mu a pogre na ne echa mu a pogre nyam penifo mu adwuma mu penifo manager supervisors won make kaka ho ti asem ye o se mo framfa mo ho mfa mo ho champenifo ase na mu nyina mfi ahobrase na mu mfa nso mo ho fi se wa tro se onyankopon si hantan for pan nti se wo ye peni se wo ye abofra sa hantan tem mo nyame be si pan onyankopon be si pan afri na ho obeto atwene ti o se mo mra mo ho ase se wo ye osofo se wo ye president se wo ye minister se wo ye ohene asase wura sa na info ne from asase wura so mo asase da awunya dia e wuja na obeto ye no ba o se on ni wura e ne bia on the point ti asem ni o ye nyina ya hantanya homasosu osimo mani nyina nsuo na mo makwan ma ho brase mfam tio mo ma ho brase mfam santuma na mo nsase mfam so mo ho abofra mfam ho brase nso pani na pani mfam ho brase nso abofra na ma mo nyina tiye na tio nyame akwan mu a onyankopon si mu bia kwan na mo se wo abofra so ase so dia hantan so pani a ewadi be si kwan sarwa so na pani wo ye wade so dia homaso ahantan be dia abofra so a onyankopon si kwan o twa finanim adofo ye hia da ho ye hia dimotie ye hia obrase ade Christopher ni kwan se ben yen ana ye bodin po emu e ya hantan homaso e bro ni pass chen bibia e ko kan me bu sam south yo se dia e di asehwe ni mu kan ni ahomaso honhom ke honhom obi o ye dwafi akoma mu no me ma na ho so odofo me mpai boni na ne se onyankopon ma ho brase honhom fa wo mu onyankopon ma na ho brase honhom ento wene fa wo na to wo nkwa na nyina na ma wo nkwa na nyina mo hu papa ni wo chi bone fi sa hantan ba wa kwan mu a ebe che wo bone akwan hantan honhom che papa kwan ne mo me che bone akwan na obi o de ni che bone akwan so ni onyankopon tamfo o nyame chiwade odofo enye sa no nyame po me no onyankopon fra me no mienu se ye mra no twetwe ne mo fra ye se ye mra na onye yie ne enye ma ne mra me so no enti ne de ma bisa de nyina ma wono no so onyankopon ma hobrase honhom emfa wo no mum e wo pipipia wo be ye mu te ho ase wa hobrase mu ne bro ho ase wa de nyina mu empipre ho ema wa kuma wuhuru jade nyina mu ma nyankopon na onu nyankopon ye kandifo a odi Joshua nim na wo mana nim kugo bibia mu sa nyankopon be di onim na ade nyina be ko aba bibia nkunimdie onyame nka ho na wo hyew twede po nyankopon e da wase se na so di dwumadi abawie papa amaye wadun no nti amen.